Hello student, good morning everyone. Welcome back to my channel Khogeshwar Recipe and Educational. आज भिडियो आम जाना सुरभि कार्यक्रम 2025 रो जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता केते गोटे क्वेश्चंस एवं तार आंसर भिडियोटी भल लगे लाइक करदो एवं जो माने मो चैनल नुआ अच्छो हृदय सहित सब्सक्राइब करनबो ताले भिडियोटी स्टार्ट करिवा। प्रथम क्वेश्चन, अशोकंक द्वितीय धर्म परिषद केउठी होइथिला? उत्तर हब पाटलिपुत्र रे। परवर्ती क्वेश्चन, पानीपत युद्ध केते थर होइथिला? सठिक उत्तरटी हब 3 थर होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी युद्ध केबे होइथिला? उत्तर हब 1757 ख्रीष्टाब्द रे। गांधीजी को प्रथम सत्याग्रह भारत रे केउठी होइथिला? उत्तर हब चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को द्वारा गठित सेनार नाम कौन? उत्तर हब आजाद हिंद फौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्यर शेष सम्राट किए? उत्तर हब बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियानवाला बाग हत्याकांड केबे घटिथिला? उत्तर हब 1919 मसीह। परवर्ती क्वेश्चन, दीन इ इलाही धर्म किए आरंभ करथिले? सठिक उत्तरटी हब अकबर। परवर्ती क्वेश्चन, खिलजी वंशर स्थापक किए? उत्तर हब जलालुद्दीन खिलजी। पृथ्वीर सबुठारु शीतल स्थान कौन? उत्तर हब रूसियार ओयोम्याकन। आंडेस पर्वत केउ महादेश रे अछि? सठिक उत्तरटी हब दक्षिण अमेरिका रे अछि। सहारा मरुभूमि केउ महादेश रे अछि? उत्तर हब आफ्रिका महादेश रे अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीर फुसफुस काहाकु कुहा जाए? उत्तर हब आमाजन वन को कहा जाए। भारतर सर्वाधिक उच्च शिखर कौन? उत्तर हब कांचनजंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलापी सहर काहाकु कहा जाए? उत्तर हब जयपुर को कहा जाए। नीलगिरी पर्वत केउ राज्य रे अछि? उत्तर हब तमिलनाडु रे अछि। परवर्ती क्वेश्चन, आकार और गठन अनुसार पृथ्वी सहित समान थिबा ग्रह किए? सठिक उत्तरटी हब शुक्र ग्रह। परवर्ती क्वेश्चन, डीएनए रो आविष्कार किए करथिले? उत्तर हब ओ एडसन ओ क्रिक। परवर्ती क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस मध्य मुख्य कौन? उत्तर हब कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र रे पानी थिबा प्रमाण केउ मिशन देइथिला? उत्तर हब चंद्रयान 1। आलोक वर्ष कौन मापे? सठिक उत्तरटी हब दूरता मापे। परवर्ती क्वेश्चन, पेनिसिलिन किए आविष्कार करथिले? सठिक उत्तरटी हब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार केउ प्रणाली अनुसार चली थाए? उत्तर हब संघीय गणतंत्र। भारतर संविधान सर्वोच्च आईन कौन? उत्तर हब संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निर्वाचन केउ संस्था करे? उत्तर हब निर्वाचन आयोग। परवर्ती क्वेश्चन, भारतर केंद्रीय बैंक किए? उत्तर हब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रूपी चिन्ह किए डिजाइन करथिले? उत्तर हब उदय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतर प्रथम योजना केबे आरंभ होइथिला? उत्तर हब 1951 मसीह। परवर्ती क्वेश्चन, भारतीय रूपी केउ वर्ष रे दशमिक प्रणाली रे आसिला? उत्तर हब 1957 मसीह। नीति आयोग केबे गठित होइथिला? सठिक उत्तरटी हब
2015 ମସିହାରେ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଉତ୍ତର ହେବ 2014 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତର GDPର ମାପ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରେ? ଉତ୍ତର ହେବ CSO ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫିସ୍। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ସର୍ ଓସବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମିଥ୍। ବଜେଟ୍ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଫରାସୀ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ଚାନ୍ଦିପୁର ରାଗ କାହାର ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି? ଉତ୍ତର ହେବ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଝଣା ଓ ମାଣି କବିତା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେ 8ତମ ସୂଚୀରେ ଆସିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ 1954 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଇନୀତି ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ବନକା ରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ରାଣୀ ଜିଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 କେବେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ 23 ଅଗଷ୍ଟ 2023ରେ। G20 ଶିଖର ସମ୍ମେଳନ 2023 କେଉଁ ସହରରେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିଲା। 2024 ଅଲିମ୍ପିକ୍ କେଉଁ ସହରରେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ୟାରିସରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେବ 5 ଜୁନରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 2015 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଉତ୍ତର ହେବ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇସ୍ରୋର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। UNO କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 1945 ମସିହାରେ। UNOର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ହେବ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHOର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ହେବ ଜିନେଭା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ କେବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ 1945 ମସିହାରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।